यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए अहम। आज की अपनी इस क्लास में उर्दू के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सवालों से मुताल्लिक अहम जानकारियां भी आपको देंगे जिन्हें आपको गौर से सुनना है। एयरफोन लगा लीजिए, अकेले में बैठिए, ठीक है। सिर्फ इस क्लास पे कंसंट्रेट करके हमारी बातों को भी गौर से सुनिए। बहुत अहम क्लास आज हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। उर्दू के कुछ अहम सवालों को और उनसे मुताल्लिक पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल, नेचुरल शायरी के फ़रोग़ में अंजुमन पंजाब लाहौर का जो पहला मुशायरा हुआ किस सन में हुआ। यहाँ पे सन पूछा है तो मैं आपको तारीख भी बता देता हूँ। 30 मई 1874 ईस्वी को अंजुमन पंजाब लाहौर का पहला मुशायरा मुनक़िद हुआ था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंजुमन पंजाब लाहौर का क़याम कब अमल में आया था। 1865 ईस्वी में। इसके पहले सदर कौन थे, तो जनाब लाइटनर साहब थे, ठीक है। लाइटनर साहब अंजुमन पंजाब लाहौर के पहले सदर थे। और अंजुमन पंजाब लाहौर से दो अहम शख्सियत जो जुड़ी थी उनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली का नाम सर फहरिस्त है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों में 4 जो नज़में पढ़ी वो अक्सर पूछ ली जाती हैं। कौन कौन सी? बरखारुत, हुब्बे वतन, निशाते उम्मीद और मनाज़रे रहमो इंसाफ। बरखारुत, हुब्बे वतन, निशाते उम्मीद और मनाज़रे रहमो इंसाफ, ये 4 नज़में हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में पढ़ी थी। अगला सवाल कि इकबाल ने बाले जिब्रील मजमूए कलाम का इब्तिदा में कौन सा उन्वान तजवीज़ किया था जो कि मसवदे के सर वरक पर भी लिखा गया है लेकिन बाद में मजमूए के नाम में तब्दीली अमल में आई। सिंपली पूछा जा रहा है कि बाले जिब्रील का पुराना नाम क्या था। देखिए, अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं, बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमुगाने हिजाज, ठीक है। 1924 में बागे दरा शाये हुआ, 1935 में बाले जिब्रील, 1936 में ज़रबे कलीम और 1938 में अरमुगाने हिजाज शाये हुआ, ठीक है। अब गौर करिए, इनका जो दूसरा शेरी मजमुआ है बाले जिब्रील, इसका पहले नाम निशाने मंजिल तजवीज़ पाया था लेकिन बाद में बाले जिब्रील कर दिया गया। तो पहले क्या नाम था? निशाने मंजिल था, याद रखिएगा। अगला सवाल की अमानत लखनवी की इंद्र सभा में कितनी परियों से साबका पड़ता है। पहले अमानत लखनवी के बारे में आप जानिए। अमानत लखनवी उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार हैं। देखिए, जब भी आपसे उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा पूछे तो वो इंद्र सभा है। अगर आपसे पूछे उर्दू का पहला ड्रामा कौन है तो मसूद हुसैन रिजवी अदीब के मुताबिक उर्दू का पहला ड्रामा राधा कन्हैया है जो कि वाजिद अली शाह ने लिखा था। लेकिन बाकायदा तौर पर पहला ड्रामा अमानत लखनवी का इंद्र सभा माना जाता है। 1852 ईस्वी में अमानत लखनवी ने इंद्र सभा मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखा था। इस ड्रामे में कुल 8 किरदार हैं। 8 किरदारों में 4 तो परियां ही हैं। सब्ज़ परी जो सबसे अहम किरदार है, राजा इंद्र सभा की रक्कासा और गुलफाम की माशूका है। गुलफाम के लिए जोगन बनकर दर्द भरे गीत गाती और भटकती रहती है। तो ये सब्ज़ परी सबसे अहम है। इसके अलावा 3 और किरदार हैं परियों के जिनमें पुखराज परी, नीलम परी और लाल परी हैं। 2 इसमें देव हैं, काला देव और लाल देव। और 2 दीगर किरदारों में राजा इंदर है और गुलफाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मसनवी गुलजार नसीम का माखज़ इनमें से क्या है। देखिए, मसनवी गुलजार नसीम का जो असल किस्सा है वो 1722 ईस्वी में
عزت اللہ بنگالی نے لکھا تھا اور اس کا نام تھا قصہ گل بکاولی۔ اسی قصے کو فورٹ ولیم کالج کے زیر سایہ 1803 عیسوی میں مذہب عشق کے نام سے آسان اردو زبان میں ڈھالا گیا، اور بعد میں 1839 عیسوی میں اسی قصے کو پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کے نام سے مثنوی کے قالب میں ڈھال دیا، اور 1839 میں یہ مثنوی انہوں نے لکھی، 1844 میں پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ تو مثنوی گلزار نسیم کا ماخذ قصہ گل بکاولی ہے۔ شعور کی رو تکنیک کس مغربی مصنف کی تحریک ہے؟ دیکھیے، شعور کی رو تکنیک یہ ورجینیا وولف اور جیمز جوائس ان کی تحریک ہے۔ اب ورجینیا وولف اور جیمز جوائس سے جو اردو میں سب سے زیادہ متاثر ہیں، انسپائرڈ ہیں، ان کا نام ہے قرۃ العین حیدر۔ اب قرۃ العین حیدر کے کن کن ناولوں میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے یہ ہم جانیں گے، اور اردو کا وہ پہلا ناول کون ہے جس میں سب سے پہلے شعور کی رو تکنیک کا استعمال ہوا وہ بھی سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے قرۃ العین حیدر کے سبھی ناولوں کو جان لیتے ہیں۔ میرے بھی صنم خانے پہلا ناول ہے قرۃ العین حیدر کا، دوسرا سفینہ غم دل، تیسرا آگ کا دریا سب سے زیادہ مشہور ہے، 1959 عیسوی میں شائع ہوا تھا، اس میں ٹی ایس ایلیٹ کی نظم بھی ابتدا میں ہے۔ آخر شب کے ہمسفر، کار جہاں دراز ہے، یہ ان کا سوانحی ناول ہے۔ گردش رنگ و چمن اور چاندنی بیگم یہ ان کے ناول ہیں۔ اب ان کے جو سبھی ناول آپ نے جانے، ان کے دو ناولوں میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال ہوا ہے، پہلا تو آگ کے دریا میں اور میرے بھی صنم خانے، ان دو ناولوں میں شعور کی رو تکنیک کا استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اردو میں سب سے پہلے شعور کی رو کا استعمال کس نے کیا؟ تو شعور کی رو کا استعمال سب سے پہلے اردو میں سجاد ظہیر نے اپنے ناول لندن کی ایک رات میں کیا تھا۔ قرۃ العین حیدر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ان کے کچھ ناولٹ بھی ہیں، آگے ناولٹ سے سوال آئے گا تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے ان کے سبھی ناولٹس آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، سیتا ہرن ان کا ایک ناولٹ ہے، چائے کے باغ، ہاؤسنگ سوسائٹی، اگلے جنم موہے، بٹیا نہ کیجو، دل ربا، فصل گل آئی یا اجل آئی، یہ سب قرۃ العین حیدر کے ناولٹ ہیں۔ ان کے رپورتاج بھی ہیں، رپورتاج کے مجموعوں میں کوہ دماوند اور ستمبر کا چاند یہ دونوں اہم ہیں، اور ان کے افسانوی مجموعوں میں پہلا افسانوی مجموعہ ستاروں سے آگے ہے۔ ان کے دیگر افسانوی مجموعوں میں شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، جگنوؤں کی دنیا اور قندیل چین ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شعور کی رو تکنیک کا استعمال جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کرتی تھیں، اور اردو میں قرۃ العین حیدر ان سے کافی زیادہ متاثر تھیں۔ اگلا سوال، ان میں سے کس نے کہا کہ اردو افسانہ ہندوستان کے بدترین اقتصادی دور کی پیداوار ہے؟ تو یہ جو قول ہے اطہر پرویز کا ہے۔ اب چونکہ یہ جو سوال ہے افسانے سے متعلق ہے تو میں چاہتا ہوں کہ افسانے سے متعلق کچھ اور اہم اقوال جو کہ امتحان میں پوچھے جاتے ہیں بتا دوں۔ سب سے اہم جو قول کئی بار امتحان میں پوچھا جا چکا ہے وہ ایڈگر ایلن پو کا قول ہے۔ ایڈگر ایلن پو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ افسانہ ایک ایسی بیانیہ صنف سخن ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، یعنی آدھے گھنٹے کے اندر پڑھی جا سکے، ایسی مختصر ہو افسانہ، ایڈگر ایلن پو کا ماننا ہے۔ منٹو نے کہا ہے کہ ایک تاثر خواہ وہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز بیان سے لکھنا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ ہے۔ یہ منٹو نے افسانے کی تعریف کری ہے، جبکہ مسیح الزماں کے مطابق افسانہ زندگی کی تفسیر ہے، اور افسانہ کی سب سے
अहम खसूसियत वहदत तअस्सुर है और प्लाट को रीढ़ की हड्डी अफसाना की कहा जाता है। ठीक है। प्रेमचंद उर्दू में अफसाना के मूजिद माने जाते हैं और प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। ठीक है। हालांकि इसमें इख्तलाफ है, बाज़ लोग राशिदुल खैरी को तो बाज़ लोग सज्जाद हैदर यलदरम को पहला अफसाना निगार मानते हैं। तो हमने उर्दू अफसाना हिंदुस्तान के बदतरीन इक़्तिसादी दौर की पैदावार ये कौल किसका बता दिया, अतहर परवेज़ का है। अफलातून ने आइडियलिज्म पर जोर दिया तो अरस्तु ने किस पर, रियलिज्म पे जोर दिया, असलियत पे जोर दिया। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर, ये मजमून है किसका है, शिबली नोमानी का है। अच्छा, एक मजमून सर सैयद के अरे नहीं, सर सैयद के ऊपर या फिर यूँ कहा जाए कि सर सैयद भी उसमें शामिल है। उर्दू के अनासिर खमसा के नाम से लिखा गया। किसने लिखा था, मेहदी अफादी ने। मेहदी अफादी ने उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा लिखे, जिसमें उन्होंने सर सैयद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद, हाली, नज़ीर अहमद और एक छूट रहे हैं, शिबली, इन 5 लोगों को उर्दू लिटरेचर का अनासिर खमसा करार दिया। तो वो भी आप पॉइंट याद रखिएगा। सर सैयद और उर्दू लिटरेचर शिबली का मजमून है। मुगलिया दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें अता की, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये कौल किसका है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है। मिर्ज़ा गालिब के बारे में ये कौल है। तो मैं चाहता हूँ कि मिर्ज़ा गालिब से मुतल्लिक और भी अक़वाल हैं जो कि अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं, उन्हें भी बता दूँ। देखो, आले अहमद सुरूर चूँकि ऑप्शन में है तो इनका कौल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आले अहमद सुरूर क्या कहते हैं, कहते हैं कि माजी का रचा हुआ शऊर, हाल के पेचो खम का एहसास और आने वाले दौर की किरणें सभी कुछ मौजूद हैं मिर्ज़ा गालिब के यहाँ। और गालिब को हैवान ज़रीफ़ हाली ने कहा और गालिब को निशात का शायर मुमताज़ हुसैन ने करार दिया। यूसुफ हुसैन खान ने गालिब को पहला फ़लसफ़ी शायर कहा और इकबाल ने गालिब का मुकाबला गोयटे से किया और शमसुर रहमान फ़ारूकी ने गालिब के इश्काल को इबहाम से ताबीर किया। अब्दुर रहमान बिजनौरी ने गालिब की तारीफ़ में बहुत सारे अक़वाल लिखे। महासिन कलाम गालिब पूरी किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कुछ अहम बातें कही जो कि इम्तिहान में पूछी जाती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि दीवान गालिब का हर मिसरा तारे रबाब नज़र आता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की इलामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरी दीवान गालिब। उसके बाद नाम आता है रशीद अहमद सिद्दीकी का, जिन्होंने कहा कि मुगलिया दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। इसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि गालिब के तसर्रुफ़ से गज़ल उर्दू की तासीर और तकदीर बन गई। और रशीद अहमद सिद्दीकी कहते हैं कि गालिब ने उर्दू शायरी को नया शऊर, नया नसब और नया उफ़ुक़ दिया है। और अब्दुर रहमान बिजनौरी का एक और कौल है मिर्ज़ा गालिब के लिए कि मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है। मीर तकी मीर से एक कौल मंसूब किया जाता है कि वो कहते हैं कि अगर इस लड़के यानी कि गालिब को कोई कामिल उस्ताद मिल गया तो उसने उसको सीधे रास्ते पे डाल दिया तो ये लाजवाब शायर बनेगा, वरना मुहम्मल बकने लगेगा। तो ये कौल भी मीर तकी मीर का गालिब से मुताल्लिक है, ऐसा लोग कहते हैं। तो यहाँ पे मुगलिया दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और गालिब। ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। किस नाकिद का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है, तो देखिए एहतशाम हुसैन का है, मजनू गोरखपुरी का है, मुमताज़ हुसैन का है, मोहम्मद हसन अस्करी का नहीं है ऑफिशियल आंसर के मुताबिक। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाया हुआ था? तो रिसाला जामिया में पहली बार शाया हुआ था। अच्छा, प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन है? अभी मैंने बताया था दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, वो किस रिसाले में पहली बार शाया हुआ था? आप लोगों को बताना है किस रिसाले में सबसे पहले शाया हुआ था। पहला प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये आपको कमेंट में बताना है, तलाश करके बताना अगर आपको पता नहीं है। आप बीती के तर्ज पर लिखा गया नावल क्या? कदरिया जी नहीं, टेढ़ी लकीरें जी नहीं, फिरदौसे बरी जी नहीं, उमराव जान अदा, ये आप बीती के तर्ज पे लिखा गया नावल है। किसका नावल है? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का नावल है। ये नावल कब लिखा गया? तो ये नावल 1922 ईस्वी में लिखा था मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने। 1922 में? जी नहीं, 1922 में ड्रामा अनारकली लिखा गया, इसको 1899 में लिखा गया। ठीक है, 1899 ईस्वी में नावल उमराव जान अदा लिखा गया, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने लिखा। हादी के दीगर नावलों में अफ़शाए राज, ज़ाते शरीफ और शरीफ ज़ादा है। कहा जाता है कि शरीफ ज़ादा सवानही नावल है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन है? ये देखो, ये सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। मैंने बताया भी था पिछली क्लास में कि ख्वाजा हैदर अली आतिश जो हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश ये पंडित दयाशंकर नसीम के उस्ताद हैं। हाली ने अपना इब्तदाई तखल्लुस खस्ता किसके कहने पे तब्दील किया? यहाँ से एक पॉइंट और भी समझ में आया कि हाली का पहला तखल्लुस खस्ता था और इन्होंने मिर्ज़ा गालिब के कहने पे अपना तखल्लुस तब्दील किया। मिर्ज़ा गालिब के ऊपर एक किताब हाली ने लिखी, यादगार गालिब। यादगार गालिब हाली ने जो किताब लिखी, किस सन में लिखी? ये कई बार आपसे इम्तिहान में पूछा जा चुका है। तो 1897 ईस्वी में लिखी, 1897 ईस्वी में। 1893 में एक किताब लिखी थी इन्होंने जिसका नाम था मुकद्दमा शेरो शायरी। इन्होंने हयात सादी लिखी थी 1886 ईस्वी में, उर्दू की पहली बाकायदा सवाने हयात जो मानी जाती है। और उसके बाद इन्होंने हयात जावेद 1901 में लिखी जो कि सर सैयद की सवाने हयात थी। तो यादगार गालिब ये मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात हाली ने लिखी और हाली ने गालिब के ही कहने पे अपना तखल्लुस खस्ता से बदल के हाली कर लिया। सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करार देने वाली किताब कौन है? अभी मैंने बताया कि एक किताब हाली ने 1893 ईस्वी में लिखी थी जिसका नाम है मुकद्दमा शेर व शायरी। उर्दू की पहली तनकीदी किताब ये मानी जाती है और मौलवी अब्दुल हक ने मुकद्दमा शेर व शायरी को पहला नमूना कहा है, जबकि आले अहमद सुरूर ने मुकद्दमा शेर व शायरी को उर्दू शायरी का पहला मैनिफेस्टो करार दिया है। और अबुल्लैस सिद्दीकी ने कहा कि मुकद्दमा शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप है। तो ये जो मुकद्दमा शेर व शायरी है इसको उर्दू की बूतिका कहते हैं। इसमें हाली ने अपने तनकीदी नज़रियात पेश किए और ये लिखा कि तख़य्युल, मुताले कायनात और तफ़हुस्से अल्फाज ये शायरी के लिए लाजमी है। और सादगी, जोश और असलियत ये तीन चीज़ें शेर की खूबी हैं। ठीक है, और मुकद्दमा शेर व शायरी के रद में एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम है हमारी शायरी, मसूद हसन रिजवी अदीब ने लिखी थी। ठीक है, आ रहा है समझ में? इतना तफसील से कोई नहीं पढ़ाएगा मेरे भाई। चलो, आप लोग को फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसकी कद्र नहीं करते हैं, सोचते हैं कि पैसा दें और फिर जाके अपना दिमाग ऐसी जगह खपाएं जहाँ पे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। फ्री में अगर कोई चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो उसकी कद्र करिए। और हम ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं,
ہم نے چونکہ کچھ امتحانات پاس کیے ہیں، آپ کا آخر دوست کسی لائق ہے تو اس لیے فری میں پڑھا رہا. میں چاہوں تو ابھی کورس لانچ کر دوں، کورس کی قیمت 2-2.5 ہزار 3 ہزار رکھ دوں، لوگ آئیں گے خریدیں گے. ہم سے خود لوگ کمنٹ میں پرسنل میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کورس کی پرائس کتنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا کرم ہے، ہمیں کچھ مل جاتا ہے تو ہم اس لیے کورس لانچ نہیں کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اردو کی خدمت کروں، فری آف کاسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بس میں آپ لوگوں کی دعاؤں کا طلبگار ہوں. میرے اور میری ماں کے حق میں دعائیں کرتے رہیے. اور یہ مفت کلاس ہے، اس سے مستفید ہوئیے اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. ٹھیک ہے، مفت آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہم ہے. کس شاعر نے ریختہ کا دیوان اپنی یادگار چھوڑا؟ دیکھیے، اردو کا پہلا ریختہ گو شاعر بعض لوگ رنگین کو کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کیونکہ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں رنگین کو ریختہ کا موجد قرار دیا. لیکن اصل میں ریختہ کے جو موجد مانے جاتے ہیں وہ ہاشمی بیجاپوری ہیں، اور ہاشمی بیجاپوری نے باقاعدہ ایک دیوان چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، چلو. اچھا، یہ جو ریختہ صنف سخن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اردو کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا. ریختہ میں کیا ہوتا ہے؟ عورتیں اپنی زبان میں اپنے جذبات جو بیان کرتے ہیں اس کو ریختہ کہتے ہیں. شاعر اگر عورتوں کی زبان میں اپنے جذبات بیان کرے تو وہ ریختہ ہے، اور یہ دبستان لکھنؤ والوں کی ایجاد ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہاشمی بیجاپوری اس کے موجد مانے جاتے ہیں. انہوں نے اپنا باقاعدہ ایک دیوان چھوڑا تھا. اردو کے علاوہ کہیں آپ کو ریختہ نہیں ملے گی، اردو کی یہ پیدائش ہے. علامہ اقبال کے کل کتنے شعری مجموعے؟ ابھی میں نے بتایا کہ باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز. یہ الفابیٹیکل آرڈر الفابیٹ سے میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ شاید آپ کے کسی ذہن میں یہ بی بی زیڈ اے اٹک جائے تو آپ کو کبھی کبھار اس کی ترتیب پوچھ لیتا ہے تو بی بی زیڈ اے کہیں ذہن میں اٹکا ہو تو اس سے آپ کا ایک سوال صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے، باغ درا 1924 میں، بال جبریل 1935 میں، ضرب کلیم 1936 میں، اور 1938 میں ارمغان حجاز. ارمغان حجاز ان کا ایسا شعری مجموعہ ہے جو کہ آدھا اردو میں اور آدھا فارسی میں ہے. جب علامہ اقبال کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے تو کون سے شعری مجموعے میں کون سی اہم نظمیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی. کون سا پریم چند کا ناول نہیں ہے؟ اسرار معابد پریم چند کا پہلا ناول ہے، نامکمل ہے. یاد رکھیے، پریم چند کا آخری ناول بھی نامکمل ہے، اس کا نام ہے منگل سوتر. گوشہ عافیت پریم چند کا ہے. نرملا، گبن، گودان، میدان عمل، پردہ مجاز، یہ سب پریم چند کے ہیں. لیکن خدا کی بستی یہ شوکت صدیقی کا ناول ہے. یہ بہت اہم ناول ہے شوکت صدیقی کا. ٹھیک ہے، اس سے کئی بار سوالات بنتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس ناول کے کچھ کرداروں کے بارے میں آپ کو بتا دوں. شوکت صدیقی نے 1958 میں یہ ناول لکھا تھا اور اس پر ان کو پاکستان میں آدم جی ادبی ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے. اس کے جو کردار ہیں راجہ، شامی اور نوشہ، یہ تینوں بہت اہم ہیں. اس کے علاوہ سلطانہ اس کا کردار ہے، کافی اہم ہے. ٹھیک ہے، اور سلمان، رخشندہ نیاز، ڈاکٹر موٹو اور خان بہادر، یہ سب اس کے دیگر کردار ہیں. راجہ، نوشہ اور سامی یہ تین مرکزی کردار ہیں. اور آپ کو سلطانہ بھی نام یاد رکھنا ہے جو کہ نوشہ کی بڑی بہن ہوتی ہے. اگلا سوال، میرمن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی ہے؟ ابھی کوئی سوال ہے؟ بچہ جانتا ہے، جان گلکرسٹ کی فرمائش پر. اور یہ جان گلکرسٹ یہ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل نہیں تھے، کہیں پرنسپل لکھ دیا گیا ہے. وہ پرنسپل نہیں تھے، شعبہ ہندوستانی کے صدر تھے. ٹھیک ہے، اور یہ جو جان گلکرسٹ ہیں انہوں نے بھی بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے. کبھی فورٹ ولیم کالج پڑھیں گے تو ان کے بارے میں بتائیں گے. دیکھیے، میر امن کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی. باغ و بہار تو سب کو پتہ ہے، اس کا اصل ماخذ فارسی کا قصہ چہار درویش ہے، اور اردو میں اسی قصے پر 1775 عیسوی میں مرزا عطا حسین تحسین نے 9 طرز مرصع کے نام سے
एक किताब लिखी थी और आसान उर्दू ज़बान में इसी किस्से को मीर अमन ने बागो बहार के नाम से लिखा। एक और किताब इन्होंने लिखी जिसका नाम है गंजे खूबी। ठीक है, गंजे खूबी जो है ये किसका तर्जुमा है? तो ये अखलाक मोहसनी का तर्जुमा है, लेकिन यूजीसी नेट वालों ने कई सवाल में इसको अनवार सुहैली का तर्जुमा माना है। ठीक है, तो मैंने दोनों पॉइंट आपको बता दिया, लेकिन ज़्यादा जो अथेंटिक है वो यही है कि ये अखलाक मोहसनी का तर्जुमा करके लिखी गई गंजे खूबी। ठीक है, अगला सवाल, नफ्सियाती दबिस्तनी तनकीद से किस नक्कात का ताल्लुक़ है? तो मीरा जी का है। अच्छा, मीरा जी जो हैं ये हल्का अरबाब ज़ौक़ से भी वाबस्ता थे। हल्का अरबाब ज़ौक़ 1939 में तरक्की पसंद तहरीक की ज़िद में वजूद में आया था। 1939 में नसीर जामई के घर इसकी पहली बैठक हुई थी। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ का पुराना नाम मुतअद्दिद बार इम्तिहान में पूछा जा चुका है। तो बज़्म दास्तान गोया या मजलिस दास्तान गोया ये पुराना नाम है हल्का अरबाब ज़ौक़ का। मीरा जी के अलावा जो अहम शख्सियात हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता थीं उनके नाम मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। नून मीम राशिद, यूसुफ नज़र, कय्यूम नज़र, ताबिश सिद्दीकी, बलराज कोमल, अख्तरुल ईमान, शकीब जलाली, शहाब जाफरी वगैरह भी हल्का अरबाब ज़ौक़ से वाबस्ता शुअरा हैं। अगला सवाल, प्राकृत का पहला अदबी नमूना कौन सा है? पाली है। पाली क्या है? प्राकृत का पहला अदबी नमूना है। जो अदबी प्राकृत हैं उनकी तादाद कितनी है? तो माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों की तादाद 5 बताई है। महाराष्ट्री, शौरसेनी, मगधी, अर्धमगधी और पिशाची। ठीक है, ये भी आपको खुसूसी तौर पे याद रखना है। प्राकृत का पहला अदबी नमूना पाली है। ठीक है, और पाली में ही आपको अशोक के लाटों और बुद्ध और जैनियों के मजहबी किताबों के नमूने देखने को मिलते हैं। पाली को कदीम मगधी भी कहा जाता है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। काजी अब्दुल वदूद उर्दू अदब में किस हैसियत से मशहूर हैं? देखिए, काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुहक्किक मशहूर हैं। काजी अब्दुल वदूद को रशीद हसन खान ने उर्दू में तहकीक का मुअल्लिम सानी करार दिया है। तो मुअल्लिम अव्वल कौन हैं? तो महमूद शिरानी हैं। काजी अब्दुल वदूद को जदीद तहकीक का बानी कहा जाता है। काजी अब्दुल वदूद ने रिसाला एक निकाला था मेयार 1936 में, और एक तहकीकी रिसाला पटना से निकालते थे जिसका नाम था मुआसिर। अश्तरो सोजन और अय्यारिस्तान ये 2 तबसरों के मजमूए काजी अब्दुल वदूद के हैं। बहुत सारी अहम किताबें इन्होंने तालीफ और मुरत्तब की, तो सब कुछ बताना यहाँ पे मुमकिन नहीं है। बस याद रखो गालिब के ऊपर इनकी जो किताबें हैं, गालिब बहैसियत मुहक्किक, गालिब का फ़र्ज़ी उस्ताद, मासिर गालिब और तबसरे फ़रहंगे गालिब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ज़बान दहली व पैरामंश उर्दू का असल सरचश्मा और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलिद व मंशा है। ये कौल किसका है? तो मसूद हुसैन खां का है। बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ये कौल माना जाता है। अब जो दीगर ऑप्शन है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ब्रज भाषा को उर्दू की असल करार देते हैं और कहते हैं कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि ब्रज भाषा हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली।
नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू की जाए पैदाइश करार देते हैं और महमूद शिरानी ने पंजाब में उर्दू किताब लिख के ये साबित करने की कोशिश की कि उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब है। दीगर उर्दू के इब्तिदा के मुतालिक नज़रियात हैं जो कि कभी आगे किसी क्लास में बताएंगे। उर्दू ज़बानों के किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो हिंद यूरोपीय ज़बानों के ख़ानदान से हमारी ज़बान उर्दू का ताल्लुक़ है। उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी लश्कर के हैं। ठीक है, उर्दू के कदीम नामों में आपको रेख्ता, उर्दू मुअल्ला, गुजरी, दक्कनी, ज़बान देहलवी वगैरह भी देखने को मिलते हैं। मीरातुश्शेर ये किताब है, इसके मुसन्निफ़ हैं मौलवी अब्दुर्रहमान। दक्कनी शोरा में मौज़ूआत का तनव्वु किसके यहाँ मिलता है? अलग अलग किस्म के मौजू मिलते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारे तखल्लुस भी इस्तेमाल किए, लगभग 17 तखल्लुस। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इनको 12 प्यारियों का आशिक भी कहा जाता है। उर्दू के पहले ये साहिब दीवान शायर हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के यहाँ मौज़ूआत का तनव्वु मिलता है। कुरतुलैन हैदर की तसनीफ़ सीता हरन का ताल्लुक नस्र की किस सिन्फ से है? अभी मैंने आपको नॉवेल्ट बताए थे कुरतुलैन हैदर के, जिसमें मैंने सीता हरन, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो और दिलरुबा, फसले गुल आई या अजल आई, हाउसिंग सोसाइटी, ये सब नॉवेल्ट बताए थे। तो उन्हीं में से एक पूछ दिया है। सीता हरन क्या है? नॉवेल्ट है कुरतुलैन हैदर का। सिल्वर किंग ये ड्रामा है, किसका है? उर्दू के शेक्सपियर, हिंदुस्तान के शेक्सपियर आगा हश्र काश्मीरी का है। अब आगा हश्र काश्मीरी के दीगर अहम ड्रामे कौन कौन से हैं? देखो, आगा हश्र काश्मीरी का अगर आपसे पहला ड्रामा पूछे तो आपको बिला तअम्मुल बताना है कि आफताब मोहब्बत है, 1897 ईस्वी में लिखा गया। इसके अलावा मुरीद शक, मारे आस्तीन, सिल्वर किंग, तुर्की हूर, रुस्तम सोहराब, चंडीदास और यहूदी की लड़की, ये सब अहम ड्रामे आगा हश्र काश्मीरी के। आगा हश्र की कुल्लियात 7 जिल्दों पर मुश्तमिल है, ये भी आप ख़ुसूसी तौर से याद रखिएगा। गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? गुज़िश्ता लखनऊ एक तारीख़ी किताब है, लखनऊ की तारीख़ पर मबनी है। मौलवी अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल हलीम शरर ने इस किताब को लिखा था। अब्दुल हलीम शरर तारीख़ी नावल लिखने के लिए जाने जाते हैं। दिलचस्प, मुल्कुल अजीज़ वर्जीनिया और फिरदौस बरी जैसे नावल इन्होंने लिखे। 1899 ईस्वी में इन्होंने फिरदौस बरी नावल हैदराबाद में मुकम्मल किया। इनके ड्रामों में मेवे तल्ख और शहीद वफा अहम हैं। इन्होंने एक रिसाला निकाला था जो कि अक्सर पूछा जाता है। रिसाले का नाम था दिल गुदाज। दिल गुदाज रिसाला किसने निकाला? दिल गुदाज रिसाला निकाला था अब्दुल हलीम शरर ने ही। कौन सी तख्लीक बेदी की नहीं है? देखो, भोला बेदी का ऑप्शन है, अपने दुख मुझे दे दो बेदी का है, गरहन, लाजवंती, गरमकोट, ठीक है, तुलादान, ये सब बेदी के अफसाने हैं। सपनों के देश में ये अख्तर ओरैनवी की तसनीफ़ है। अख्तर ओरैनवी की तसनीफ़ है सपनों के देश में। ठीक है ना। आगे अगला सवाल, रिसाला दिल गुदाज के मुदीर। कसम से मुझे नहीं पता था कि आगे ये सवाल आने वाला है, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में आपको जवाब यहाँ पे मिल गया। ठीक है, रिसाला दिल गुदाज अब्दुल हलीम शरर का है। चूँकि पहले से जवाब ठीक है तो इसलिए मैंने इन PDF को वैसे ही शुरू कर दिया, ऊपर के 2-4 सवाल देख के। ठीक है, अब मुझे आगे कौन से सवाल आने वाले हैं ये मुझे नहीं पता है। बयानिया शायरी की मीराज कौन सी सिन्फ समझी जाती है? मैंने अभी हाल ही में आपको बताया है मसनवी के बारे में।
اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو سوال تو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیانیہ شاعری کی معراج جو ہے وہ مثنوی ہے. اب مثنوی کو بیانیہ شاعری کی معراج کس نے کہا، یہ میں نے مثنوی والی کلاس میں آپ کو باقاعدہ طور سے بتایا تھا. تو چونکہ میں بتا چکا ہوں 2-4 کلاس پہلے ہی، تو آپ لوگوں کو اس کا جواب خود ہی کمنٹ میں دینا ہے. بیانیہ شاعری کی معراج مثنوی ہے. یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ مثنوی کے بارے میں کچھ اور اہم باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثنوی کے لغوی معنی ہیں 2 کے، اور مثنوی کے لیے 7 اوزان مختص ہیں، اور فنی اعتبار سے مثنوی کا ہر شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم قافیہ تو ضرور ہوتا ہے، ہم ردیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ ہم قافیہ اور ہم ردیف دونوں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قافیے کی پابندی ضرور نہیں ہے لیکن ردیف کی پابندی ضروری ہے. ہر شعر میں الگ الگ ردیف ہوتی ہے، واقعہ نگاری ہوتی ہے. اردو کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ فخر الدین نظامی کی ہے. شمالی ہند کی پہلی مثنوی بکٹ کہانی افضل پانی پتی کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بتانا ہے کہ بیانیہ شاعری کی معراج مثنوی ہے. یہ قول کس کا ہے؟ چونکہ میں نے خود بتایا ہے 2-4 کلاس پہلے، تو آپ لوگوں کو اتنا تو کرنا ہی ہے. اگر یاد ہے تو ویل اینڈ گڈ بتا دیجیے، نہیں یاد ہے تو تلاش کریے، ہماری مثنوی والی کلاس دیکھیے اور اس سے دیکھ کے یہاں پہ آ کے بتائیے. چلو آگے بڑھتے ہیں. قصیدے کے اجزاء ترکیبی. قصیدے کا آغاز کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ تو تشبیب کے ذریعے ہوتا ہے. باقی اجزاء ترکیبی میں تشبیب کے بعد گریز آتا ہے، چہرہ سراپا، رخصت آمد رجت جنگ شہادت بین. یہ تو مرثیے کے اجزاء ترکیبی ہیں. تشبیب، گریز، مدح، مدعا اور دعا، یہ 5 اجزاء ترکیبی قصیدے کے ہیں، اور قصیدے کا آغاز تشبیب سے ہوتا ہے. اردو کا مشہور ڈرامہ ضحاک کس کی تصنیف ہے؟ تو محمد حسن کی تصنیف ہے. اچھا، محمد حسن ویسے تو تنقید کے لیے بھی جانے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت اہم ڈرامے لکھے. اب محمد حسن کے کچھ اہم ڈراموں کی میں آپ کو فہرست سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا اور ذہن نشین کر لیجیے گا، کیونکہ ضحاک کے علاوہ محمد حسن نے پیسہ اور پرچھائی، کوہرے کا چاند، تماشا اور تماشائی، مور پنکھی، عمر خیام، خون کے دھبے، نقش فریادی، فٹ پاتھ کے شہزادے، گوشہ عافیت یہ ناول بھی ہے. کس کا ناول ہے؟ پریم چند کا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈرامہ یہ محمد حسن کا ہے. شکست یہ ناول بھی ہے. کس کا ناول ہے؟ شکست ناول کرشن چندر کا، لیکن افسانہ ہے محمد حسن کا. ٹھیک ہے، تماشا اور تماشا ضحاک ان کا سب سے اہم افسانہ ہے. ضحاک کا پلاٹ شاہ نامہ سے ماخوذ ہے، اور یہ ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا ناول ہے. 6 مناظر پر مشتمل یہ ہے. اس کے اہم کرداروں میں ضحاک، نوشابہ، فریدون وغیرہ ہیں. ضحاک کو گیان چند جین نے سیاسی تمثیل کہا ہے، اور یہ 1977 عیسوی میں پہلی بار یہ شائع ہوا تھا، اور کتابی شکل میں 1980 میں شائع ہوا. تو ڈرامہ ضحاک آپ کو خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے، محمد حسن کا ڈرامہ ہے. طوطئ ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے. ان کی دیگر اہم تصانیف ویسے تو بہت ہیں. 9 سپہر یہ آپ لوگوں کو خصوصی طور سے یاد رکھنا ہے. طنز کے لغوی معنی ہیں رمز کے ساتھ بات کہنا. ٹھیک ہے، طنز کے لغوی معنی ہیں نشاتیہ اور نسوانی عناصر. کس دبستان کی خصوصیت ہے؟ دبستان لکھنؤ کی. دبستان لکھنؤ کی سبھی خصوصیات میں نے آپ کو جب LT گریڈ اور GIC لیکچرر کی کلاسز شروع کرائی تھی تو ابتدا میں بتائی تھی کہ دبستان دلی میں داخلیت ہوتا ہے، تصوف ہوتا ہے، آسان اور سلیس لب و لہجہ ہوتا ہے، اور خیالات صاف ہوتے ہیں اور پاکیزگی ہوتی ہے. جبکہ دبستان لکھنؤ میں
خارجیت پہ زور دیا جاتا ہے، نشاتیہ عنصر ہے، نسوانی عناصر ہے، تصنع بناوٹ ہے، اور فحش نسائیت اور جنس زدگی ہے، معاملہ بندی اور مبالغہ آرائی زیادہ. یہ سب دبستان لکھنؤ کی خصوصیت ہے. تو دبستان لکھنؤ کی خصوصیت ہے نشاتیہ اور نسوانی عنصر دبستان لکھنؤ. دلی کا دبستان شاعری، یہ کتاب نور الحسن ہاشمی کی ہے، نور الحسن نقوی کی نہیں، نور الحسن ہاشمی کی کتاب ہے دلی کا دبستان شاعری. اور ابو اللیث صدیقی کی کتاب ہے لکھنؤ کا دبستان شاعری. کس صنف کی ابتدا عرب میں ہوئی؟ تو قصیدہ کی ابتدا عرب میں ہوئی، اور قصیدے کے ہی بطن سے غزل پیدا ہوئی. قصیدے کے تشبیب سے غزل کی ابتدا ہوئی. کتنے سوال ہو گئے؟ کتنے منٹ کی ویڈیو؟ 40 منٹ کی ویڈیو ہو گئی جی. تو آج کے لیے اتنا ہی بس، مزید سوالات اگلی کلاس میں حل کرائیں گے. ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ.